लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे जीवी ट्रोन जैसी और मैं हूँ नजमुद्दीन नैयर। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ गुर्स वैली में। तो अगर आपको पता चले तो सानिया तरलाई में गुर्स की भी एक नौजवान उसमें शामिल थे। ताहम बताते चले तो वो अपने जख्मों को ताब न लाते हुए कल इस्लामाबाद निजी हॉस्पिटल में शहीद हुए थे, जिसके बाद आज उनकी जश्न खाकी को आज इनके आबाई गाँव में लाए गए हैं। तो अगर आपको बताते चले तो इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर खपलू में भी इनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। इसके बाद इनको बाकायदा एजाज़ के साथ आज इनके आबाई गाँव में लाए हैं। आप देख सकते हैं मेरा अकब साइड पर यहाँ पर लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और अभी यहाँ पर कुछ ही देर बाद इनके यहाँ पर नमाज जनाजा दोबारा अदा की जाएगी। इसके बाद इनको यहाँ पर इनकी जो आबाई गाँव है गुर्स में सुपुर्द खाक की जाएगी। तो और साथ साथ यहाँ पर जो तमाम कातिब फ़िक्र के उलमा कराम और अमायदीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इनको अभी कुछ ही देर बाद इनके यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इसको यहाँ पर इसके बाद बाकायदा एजाज़ के साथ इनके यहाँ पर सुपुर्द खाक कर दी जाएगी। जी
Gen bikaşos, iti içeride cinazala gen bikaşos. İti içeride genleşos, gama genleşos. शहीद गुलामबाज अपनी जनाजे का 5 तकरीब में जनाजा वाजिब फरज़ान मिन अल्लाह अस्सलाह 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'a. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت على ربك ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول إليك. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أمانين واغفر على أهله الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكل يقطع الاسد زحمته تمام ما كل سنه الباسي اوامر سنه الباسي الباسي الشخصي اذا كل زلغانچه गांचे आवाज में बहुत बहुत शुक्रिया इंतहाई शान शौकत का निफोन शहीद महत पर आवाज वातरिंग छोस दूसरी बात अरे सिग्नो योत गुरसे दी ओहला शबला खुदी यूसुफ साफी इधर जुसत توست اگر چاهد تو پنا سرمان سوز آور چنو نراسم هدو تو زمین جلیش تخصیص هدو تو دو فريق بحق محمد على محمد نايدان كل يتعلق شرط كلا كه سهرا وهو غلطي سوسنا نراسم سنة ما فيكس اگر شهید به زمینو سوی بنیتی قرصی اگر ادم وایود نره کوئی بون کوئی فونون زنده نیا دبل بیسه ایران کوئی کارزو این متای وریو نیا ایران رابط داریس یا बहुत बहुत शुक्रिया सलाम अलैकुम
탑 경험에 산들래? Zahir. Ya ben yüzüm kutunya namı doğru. I